So ayun guys, nandito kami sa may Baliwag, Bulacan. At ito na palaban ng 1v1 si Andro. Kasama niya si Coach Bob, ang handler niya. Coach Bob is back. Lowest lang to, 5k lang loads. Ano to? 1 to 13 lang ata to, 5 points penalty. May referee to. Magandang labanan to guys. Ano ang kalaban nyo? Nakaubad, nakapamatangkad. Mga height na ito mga 5'7 to. Kasi ito naman si Andro mga 5'5 lang. Ayun, nag-start na, toss screen sila. Simula na guys. Ayun, Coach Bob oh. Let's go. Ayun, ganda depensa. Nakapod ng katawan, ang haba. 1-0. May rebound na 7 may points rebound. penalty. 1 to 9 lang pala. 1 to 9 lang pala to, 1 to 9. Live ball. 7 fouls penalty. 5 lang, 5. 5 fouls penalty. Live ball 1 to 9. 1-0 na score no. Nung bigyo. Nice to 0. 2-0. Foul 1. Isang foul. Foul 2. Gusto mo no? 2-1. 2-1 din sa foul. Tuhod na yata agad si Idol ah. Tuhod agad. Patay sila dyan. (3-1) sa score. 3-1. Labas na. Oo na agad sa Idol guys. Foul. Foul, not counted. All 3 sa foul. Four 3 sa foul. Tumutuko na agad sa Idol guys. Four 1 sa score. Foul. All 4 sa foul. Time out. Ano, Coach Bob. Isa lang ang trainer oh. Grabe. Tubig na, tuhod na rin oh. Nine. Foul, not counted. Penalty. Paano dito pag sumabay na sila? Maling no. Power. Sablay. 4-1 sa score. Penalty na yung nakubad. Kada ball pen ano na to, free throw na ng nakubad. 5-1 sa score.
5 to sa score. Obo. 5-3 sa score. Good. Stepping up. Penalty na. Nandito nga pala sa daanan guys oh. Kaya dami dumadaan na tricycle tsaka tao. 6-3. Penalty. Seven, 3. Penalty. Sablay pa rin siya, idol. Wala pa rin. Uli. Violation, di pa nailabas. Oo, wala pang basta hindi labas sa labas. Violation. Not counted lang, not counted. Violation sana, hindi alam eh. Violation na. Not counted lang, not counted. Violation na sana. Penalty. Pag not clear, pag hindi labas, violation. Score 7-3. 7-4 na yun. Shoot na yun oh. Tublay pa rin. Maras na si idol. Last 8-3. Sinelas mo. Penalty. Sa mami mo. Ayun na, pasok na. 8-4. Last na. Pantunay na, last na guys, last. 8-4. Tumukod si idol. Dahil first time lang maglaro yata ng 1v1. Dito kasi pag first time mo lang maglaro ng 1v1, tukod ka talaga lalo kung wala ka sa kondisyon. Out of bounds. Foul, penalty. Magsimot 8-5 na. Tablay pa rin. 8-4 pa rin. Penalty. Ayun na guys, pag na-shoot na to, game ball na. Ang bis ng laban no. Wala pang 10 minutes ah. Sablay. Penalty. Eight five.
Penalty. Pag na-shoot ito guys, game ball na. Game ball na guys, game ball. Tapos na ang laban guys. Nalo po si Andro. Lowest lang po sa nun. 4-5 nga lang eh. Hindi pa umabot ng 5,000. Next game ko, may 2v2. May pakana na naman laban na ito guys. Si Tether na naman. Magbabalik. Si Andro. 2v2 to guys. Ayan sila Jan tsaka Libot. Sama naman to ni Enteng. Abangan nyo guys. Ayan o. 450 bawas sa 5%. 5%. Mag 5. Ayan na. Abangan nyo guys. 2v2 meron ba to? Ayun. Cash out si Tether oh. Huwag na naman. 5. Nilalangan ko na tira. Cash out. Abangan nyo guys. Game 2. 2v2. So ito guys. Nagkaroon ulit ng 1v1. Ayan na. Geno. Jan. Kalaban si Pardo eh no. Number 11. Pardo. Laki yun. 1 to 10. Tapos ang patmani lang nito ay 16. 8 lang ang inabot. 1 to 10. 5 post penalty. Live ball. Toss coin na. Layo. 1-0. Good yan. Good. Yan. Hindi daw alam. All one. Good. Ayun na. Mutata. Penalty. Oh, ito may referee. Ganda ng laban, nangingilam kasi yung mga meron eh. Sayang yung laban. Ano, may referee oh. Sayang yun. Ay, may rep oh, all 4 pa lang. Galing pa kayo. Alis tuloy oh, bilis oh. Sayang yung laban na yun. Wala, pinakailamangan kasi. Isa pa, may referee pa rin isa. Oh. May referee ataw ah. Takbo 80 yun ah. Kasi hindi natin kasi maiwasan guys yung ano eh. Yung mga sa labas eh, mga salita-salita eh. Pero ang ganda naman ng laban, ganda rin ng tawag. Advantage pa tong player nila oh. Tiga sa kanila pa yan. Pati yung referee, tiga dito pa yun. Sisi nila yung referee. All 4 pa lang, namang nalamang itong malaki. Ewan ko ba sa kanila? Tignan natin guys kung may pipito rito, ang ganda ng laban oh.